মণিপুরে স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে শিলচরে বিক্ষোভ প্রদর্শন। মণিপুরে স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে মণিপুরি অটোনমাস কাউন্সিল ডিমান্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটি বিক্ষোভ প্রদর্শন শিলচরে। দীর্ঘদিন ধরেই মণিপুরি সমাজের মানুষ এ নিয়ে লড়াই চালিয়ে আসছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই বিষয়ে ইতিপূর্বে প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনো পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুরি অটোনমাস কাউন্সিল ডিমান্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শিলচরের শহীদ ক্ষুদিরাম বসু মূর্তির পাদদেশে ধর্ণা এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। কমিটির ব্যানার নিয়ে শতাধিক পুরুষ এবং মহিলা প্লে কার্ড হাতে অংশগ্রহণ করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দাবির কথা জানিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা সংবাদ মাধ্যমে জানান, মণিপুরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন তাদের সাংবিধানিক অধিকার। এই পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আসামে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী মণিপুরি সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষিত থাকবে বলে তাদের বিশ্বাস। তারা বলেন, রাজ্যে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জন্য যেমন স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠিত হয়েছে, তেমনি মণিপুরি জনগণের ক্ষেত্রেও রাজ্য আইন ও বিধিনিষেধ মেনে একটি পরিষদ গঠন হওয়া উচিত। আন্দোলনকারীরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক পথে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে এগোনোর কথাও তারা জানিয়েছেন। आप लोग बंगाली है, बंगाली कभी बंगाल स्टेट है, बंगाली में इधर में डिमांड करता है, बंगाली लोग मिलता है, बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज मिलता है। ये है मणिपुरी से अनदर स्टेट। हम असम का मणिपुरी है, हम असम का मणिपुरी है, मणिपुर का मणिपुरी नहीं। हम असम का मणिपुरी होने से हम असम में मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल असम डिमांड कर रहा हूँ। सरकार अगर इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाती है तो आप लोग हम लोग मेमोरेंडम दे दिया जून 25 में, सीएम साहब ने दे दिया। डिप्टी कमिश्नर असम का थ्रू में हम लोग का असेंबली में, पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, इसलिए हम लोग का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, अदर बेनिफिट हम लोग ले नहीं पा रहा है। इसलिए असम में असम का सीएम साहब से हम लोग अपील करता है, हम लोग का एक ऑटोनोमस काउंसिल, मणिपुर ऑटोनोमस काउंसिल देने के लिए लाइक मोरान मतो पोस्ट राष्ट्रपति दे दिया 2020 में। ऐसा मत हम लोग का पॉपुलेशन मोर देन दिमासा भी है, इसलिए हम लोग को भी सेम आई में देख के, सेम लाइन में देख के हम लोग को भी मणिपुर ऑटोनोमस काउंसिल देने के लिए डिमांड करता है। 2021 मार्च 9 में ऑनरेबल मिनिस्टर, अभी तो मिनिस्टर है, श्री कौशिक राय का कैंपेन में द मणिपुरी चीफ मिनिस्टर एवं बीरेन सिंह का सामने लखीमपुर का हॉस्पिटल में सीएम साहब विकसित मिशन का समय, उस समय उसने एश्योरेंस किया मणिपुरी लोग का डिमांड मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल असम हम देने के लिए तैयार है।